Give glory to God and the Holy Spirit that is here. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que él llegó a su lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Amen. The word of God says, Jesse, the servant of Elijah, the man of God, said to himself, my master was too easy on Naaman. This Aram mean by not accepting from him what he bought. As surely as the Lord lives, I will run after him and get something from him. So Jesse hurried after Naaman. When Naaman saw him running toward him, he got down from the chariot to meet him. Is everything well? Is everything right? He asked. Everything is all right, Jesse answered. My master sent me to say, 2 young men from the company of the prophets have just come to me from the hill country of Ephraim. Please give them a talent of silver or 2 sets of clothing. By all means, take 2 talents, said Naaman. He urged Jesse to accept them, and then he tied up the 2 talents of silver in 2 bags, with 2 sets of clothing. He gave them to 2 of his servants, and they carried them ahead of Jesse. When Jesse came to the hill, he took the things from the servants and put them away in the house. He sent the men away, and they left. When he went in and stood before his master, Elijah asked him, where have you been, Jesse? Your servant didn't go anywhere, Jesse answered. But Elijah said to him, was not my spirit with you when the man got down from his chariot to meet you? Is this the time to take money or to accept clothes or olive groves and vineyards or flocks and herds or male and female slaves? Naaman's leprosy will cling to you, to your descendants forever. Then Jesse went to Elijah's presence, and his skin was leprous. It had become as white as snow. Amén. Se puede sentar, hermano. You may be seated. Se acordó el hermano Javier que estábamos de pie. Brother, have you ever remembered that we were standing up? Le voy a decir algo. I'm going to say something to you. Ya nos va a regañar. Bueno, como usted lo recibe, hermano. Oh, he's going to lecture us now. Estaba saliendo de mi casa I was leaving from my house, y hay fiesta del vecino. and there was a party next door. Y cuando abrí mi puerta And when I opened my door, y traigo mi espada, and I have my sword in my hand, que reluce mucho en la oscuridad, that it reflects a lot within the darkness. todo el mundo volteó a ver como, ¿quién es ese raro? Everyone turned around to see who's that weird looking man. Un día sábado de fiesta, A Saturday night where y ese everyone va is con in una festivities, y ese va con una Biblia. and he has a Bible in his hand. Seguro es cristiano, va para la iglesia. He's surely a Christian. He's going to church. Ellos lo ven raro a uno. They see you as being weird. Cuando empecé los caminos del Señor, When I began in the path of the Lord, rectifico, cuando el Señor empezó a transformar mi vida, when the Lord began to work within my life, también sentía eso, I would also feel that. pero sí me molestaba, But I got upset porque me miraban como raro. because they saw me as someone who was. Ese es loco, ese es evangélico. They said, "Oh, he's crazy. He's A ese le lavaron el coco. Oh, they washed his brain. Me lavaron la cabeza, los pies, todo me lavó el They Señor washed my Jesucristo. head, my feet, everything. The Lord washed me completely. Y espero que usted también se lo haya lavado. And I hope that the Lord washed you as well, cleaned you as well. ¿Por qué están leyendo el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, y habla de Jesse, hermano Javier? Why are you reading the second book of Kings and talking about Jesse? Porque más de alguna vez nos hemos sentido leprosos. Because more than once we have felt as we have leprosy. Es un tema bien extenso.
It's a topic very extensive. Casi 2 semanas para poder resumirlo hasta llegar a lo que quiero que usted reciba de Dios. Almost 2 weeks so that you can just receive what I received from God. En la historia y en la Biblia hay muchos leprosos. With history and within the Bible, there are many people who have leprosy. La lepra también significa pecado Leprosy also means sin, o es tipificado como pecado. or it's a significance of sin. Pero de toda esa cantidad de leprosos, But within all those people who had leprosy, solo vamos a mencionar a 3 leprosos. we're only going to mention 3 characters. Este es el primero. This is the first one. Este es nuestro hermano Jesse, This is our brother Jesse. porque cree en el Señor, aunque anduvo mal en un momento delante de Dios, pero él es su hermano. Because he believes in God, and even though he was following a wrong path for a while, he believes in the Lord. ¿Sabe? Este varón pudo ser muy grande, This man could have been someone great, pero ya ve su final en el versículo 27. but you see his ending in verse 27. En esta ocasión hay más cosas de él, In this occasion, there's more things about him, pero yo voy a tocar nada más hasta ahí. but I'm just going to touch this point in this moment. Hay un final mejor para él, There's a better ending for him. pero eso lo vamos a ver después o But otro día. we're going to see that later on or another day. Vaya conmigo al versículo 27. So I'm going to ask you to go to verse 27 with me. Ya leímos lo que sucedió con él. We've already read what happened to him. Él mintió, He lied. codició, He wanted what he didn't have. le gustó el dinero que no era suyo. He loved money that wasn't his. ¿Qué más hizo él? What else did he do? ¿Usó el nombre del Señor en vano? He used the name of the Lord, his name in vain. Fue en representación de su líder, de su amo, no sé cómo lo quiere poner usted. He did it as a representative of his leader, of his master, however you want to call it. Ok, se lo voy a poner en el idioma entendible de nosotros. Or I'm going to say it in a kinder word so you can understand it better. Llegó a la casa de un hermano y dijo, me manda el pastor. He got to someone's house and he said, the pastor sent me. Y dijo que me dieras tal cosa. And he said, you should give me a certain thing. O usted va a hacer algo para la iglesia y el pastor recibió de Dios y yo se lo vengo a decir porque el pastor quiere que lo haga. Or you're going to go do something and you use a pastor's name. Y su pastor sentado en su casa con la oreja fría leyendo la palabra del Señor And sin saber nada. your pastor's at home sitting down just reading his Bible. Sí lo hay Jesses aún en la actualidad. There are Jessies within the actuality. Peor aún, hay unos más todavía más groseros que esa situación. And there are even worse people in this situation. Se suben al altar de Dios, They come onto the altar of the Lord vienen aquí, and they come up here. figurativo, no en esta iglesia, aquí no hay nada de eso. Y dicen, el Señor dice que pactes conmigo. And they say, the Lord says that you should do this with me. Si me das $10,000 te va a devolver 100,000. If you give me 10 grand, he will return to you 100,000. Siembra $2,000 If you give 2,000, y vas a tener esposa nueva, and you will have a new wife, aunque ya tengas una. even though you already have one. Siembra dinero Plant money, y recibe sanidad y salvación. and you will sow salvation and eternity. No sé qué Biblia tiene ese hombre I don't know what Bible that man may have o esa mujer, or that woman, porque la mía dice que la salvación es gratis. because my Bible says that salvation is free. Amén. ¿Sí está conmigo? Are you with me? No le estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Usted I'm lo not saying conoce eso. anything new to you. Yo You sé know que usted this. es sólido en la palabra. And I know that you're solid within the Word of God. Amén. Amen. Este varón, su nombre significa Valle de la Visión. This man, his name means the Valley of the Mission. Y hace uso de su nombre And he makes a use of his name cuando en el capítulo 6 when in chapter 6 de este mismo libro, of this same book, Segunda de Reyes, second book of Kings, en el verso 17, verse 17. ellos ya estaban rodeados. Lo voy a adelantar para no leerlo todo. And I'm going to skip forward to verse 17 so you don't have to read everything. Llegó un escuadrón de soldados a buscar al profeta y a Jesse su siervo. A group of soldiers arrived and they were looking for the prophet and Jesse, his servant. Y para ser más específico, en el 16 le dijo el profeta Eliseo a Jesse: And in verse 16, the prophet says to Jesse, él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo en el verso 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. and then he said to him in the verse 16 and 17, don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. And Elijah prayed, open
his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked, and he saw the hill full of his horses and chariots of fire all around Elijah. Amén. Amen. Si sigue aquí, Are you still with me? ahora voy a empezar a predicarles. No había empezado siquiera. Now I'm going to begin to preach to you. I haven't started ¿Qué yet. sucede? Este hombre So what happens? This man, no creía. he didn't believe. Estaba en una iglesia He was in the church, viendo los milagros del Señor Jesucristo en seeing su the vida miracles of the Lord Jesus Christ within his life, o en los de los hermanos or in other brothers, y no creía en el Señor. and he didn't believe in the Lord. Porque el que cree solo con el olor ya sabe dónde está la presencia de Dios. Because he who believes, even with a smell, he knows where the presence is. Sabiendo quién era Eliseo, Knowing who Elijah was, todavía él estaba ciego. he was still blind. Pero si te regresa al capítulo 5, But if you go back to chapter 5, ¿cómo no va a estar ciego? how is he not going to be blind? Se dice que dice que cuando uno siembra para la carne, cosecha de la carne. Corrupción, ¿sí o no? It says that when someone plants for the flesh, they sow corruption. ¿Y qué dijo él? And what did he say? Me mandó mi amo. He said, my master sent me. Mintió. He lied. Tomó lo que no era para él. He took what didn't belong to him. Rápido se inventó una historia. He made up a story very quick. La lengua es peligrosa, hermanos. Your tongue is very dangerous, brother. En segundo le cambió la vida. In seconds, he changed his life. Pero Dios tiene misericordia aún de este Jesse. But the Lord has mercy over this character. Aún dándole lepra encima, After giving him leprosy, Dios sigue teniendo misericordia porque siguió sirviéndole al profeta Eliseo. the Lord has mercy for him because he kept serving Elijah. Explicarle qué pasó más adelante, And explaining to you what happened further, me tendría que ir a todo el Antiguo Testamento. I would have to go through to the Old Testament. Pero sí le voy a regalar dónde está. And I'm going to tell you where it's at. Apunta en su cuaderno o en su Biblia, en una esquinita, donde quiera que usted quiera poner. I want you to write it down in a small sheet of paper in the corner of your Bible, wherever you may want to write it down. Al inicio de su Biblia, en el libro de Levítico, In the book of Leviticus, at the beginning of your Bible, en el capítulo 13, verso 12 al 13, in verse 13, chapter 13, verse 12 to 13. capítulo 13, verso 12 al 13. Ahí le explica qué sucedió con él. In the book of Leviticus, it shows what happened to him. Cuando usted lea eso, Whenever you read this, dice que tenía que ir donde el sacerdote y el sacerdote iba a saber que si estaba leproso o no leproso. it says that he had to go to the prophet, and the prophet would tell him if he was with leprosy or not. Y había dos tipos de lepra. And there was two kinds of leprosy. Una que era inmunda y la otra que solo era lepra. One that was filthy and one that was just leprosy. Y ahí le explica si era blanca como la nieve y no supuraba olor ni era una herida abierta, entonces nada más no era inmundo. And then he explained to him if it was white as snow and if it didn't come out of a flesh wound, then it was in filthy. Y luego en el capítulo 14, And then in chapter 14, todos los que eran curados de la lepra, everyone who was cured from the leprosy, o este varón recibió ese tipo de lepra, or if this man received this kind of leprosy, tenía que hacer lo que hacía el sacerdote, tenía que declarar lo que estaba limpio. he had to clean what was filthy. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. I'm gonna Espero tener el tiempo necesario para eso. Explain this to you furthermore, Porque lo que le voy a decir ahí because what I'm going to say to you, es parte de lo que usted tiene que hacer como un cristiano. it's a part of what you have to do as a Christian. Ya entendimos qué le pasó a Jesse y por qué le sucedió esto. We already understood what happened to Jesse and why this happened to him. Ahora súbase a esa barca usted Now get onto this vessel y busque los pecados de Jesse. and look at the sins of Jesse. Y si de casualidad alguna vez hizo uno de esos o está haciendo uno de esos, And if for any circumstance you've made this sin or you're doing this sin at the moment, más vale que se arrepienta. it's better for you to repent yourself. La palabra lepra The word leprosy, del griego significa escama. it means scab. En hebreo es sarat, que significa castigado por Dios. And in Hebrew, it means punished by God. Para ese tiempo eran incurables. In that time, they were incurable. Tengo entendido que ahora se cura con un tratamiento especial, I have an understanding that nowadays you can cure it with a treatment. pero aún así no es cualquier enfermedad. But even though it's not just any disease. Esta maldición This disease or this curse o esta enfermedad bien grave or this very ill disease, es también conocida como el man de Hansen. it's also known as the man de Hansen. Hansen es el apellido del que la descubrió la bacteria. That's the last name of the person who discovered it. Le voy a regalar este dato. I'm going to give you this small piece of advice. Entre 10 a 12 millones de personas cada año
From no, perdón. De entre 10 a 12 millones de personas están contagiados en el mundo. 10 to 12 million people around the world are contaminated by it. Y cada año son 200,000 nuevos every- casos. And every year it's 200,000 cases. Otro que le voy a regalar. Another tip that I'm going to give to you. Está en 115 países. It's in 150 countries. Y el más afectado es India y le sigue Indonesia. And the most affected is India and then Indonesia. Luego le sigue Brasil. And then after that, Brazil. No me pregunte, solo analice los pecados de cada nación. Don't ask me, just analyze the sin of every nation. Vaya conmigo al libro de Lucas, I'm going to ask you to go with me to the book of Luke, capítulo 17, chapter 17, verso 11 al 19. verse 11 to 19. ¿Lo encontró? Have you found it? Y dice así: And it says this, the following. 10 leprosos son limpiados. It says 10 men with leprosy are clean. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, lo cual se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostrado a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. All right, the heading says, Jesus healed 10 men with leprosy. And the verse says, now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, go show yourself to the priest. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. Gracias, hermano. Ahora, hermano, muchos lo ponen a leer. Poor brother, you make him read too much. Gloria a Dios. Glory ¿Sabe to por God. qué estoy haciendo esto? You know why I'm doing this? Porque nos hemos acostumbrado nada más a dar un versículo. Because we've come accustomed to just reading one verse. Y el Espíritu Santo no me va a dejar mentir, And the Holy Spirit won't let me lie. menos aquí. Especially not here. Y me hizo sentir que usted no lee Biblia. And he made me feel that as if you don't read your Bible. Y todo el que está viendo también no lee Biblia. And whoever is looking at us, they don't read their Bible either. Tal vez viendo el video o escuchándome lee un poco más de Biblia. Perhaps after you see the video or after you look at me, you read the Bible a little bit more. Si usted quiere creerlo, gloria a Dios. If you want to believe it, then glory to God. Pero usted sabe que es verdad. But you know that it's true. Estamos acostumbrados a lo fácil, a los microondas. We're so used to everything being so easy, as fast as a microwave. Pero le voy a decir lo que el Señor quiere que usted reciba el día de hoy. But I want to tell you what God wants you to receive this day. Dice que eran 10 leprosos. It says that it was 10 men with leprosy. Tengo todo lo que afecta a la lepra en el ser humano, I have everything that affects the human being with leprosy, pero no tengo todo el tiempo para explicarlo. but I don't have all the time to explain it. Pero le voy a dar ciertos puntos. But I'm going to give you a few headers. Esta enfermedad afecta a la garganta, los ojos, la nariz. This disease affects the throat, the eyes, the nose. Hay 2 tipos de lepra. There are 2 kinds of leprosy. Una que hace hematomas, erupciones, pus, One that makes eruptions within the flesh, it gives pus out. y otra que es lepra tuberculosa. And then another one that is a leprosy Tuberculosis, with tuberculosis. esa palabra le suena. You know that word. Es un tipo de lepra, nada más que es interna. It's a kind of leprosy, but it's Y ataca todo within su the sistema within our respiratorio. flesh. Y ataca todo su sistema And respiratorio. it attacks your whole respiratory system. Entonces con eso se va formando una idea. So with this, you have an idea. Eran 10 leprosos. It was 10 men with leprosy. Estaba el Señor Jesús, venía cansado. And the Lord Jesus was there, and he was tired. Acuérdese que no había vehículos para ese tiempo. Remember that there were no vehicles at that time. Y él era muy humilde también.
and Era humilde. he was humble. Va caminando, cansado por el sol, He was walking, tired by the sun, y a su encuentro a cierta distancia, porque no pueden acercarse mucho. and at a distance because they couldn't come close to him. Usted no sabe cuántos años tenían ellos siendo leprosos, You don't know how many years they had gone with leprosy. pero habían de los que tenían de un día, 2 días, 10 años, 20 años. Perhaps people with 1 day, 2 days, 10 years, 20 years. Ahora intenten pensar cómo estaban afectados ellos. Now imagine, how were they affected? Y empezaron a gritar, maestro, And they began to scream, Master, si yo con una gripe yo no puedo ni levantar la voz. if me with a cold, sometimes I can't even raise my voice. Y ellos gritaban, maestro. And they screamed out, Master. Usted sabe lo que ellos lograron articular, y esos gritos que escuchara el maestro a cierta distancia. Do you know what they had to do in order for that master to hear them? Supongo que les haber dolido la garganta. I believe that maybe their throats were hurting. La escritura dice que ellos juntos gritaron maestro. The word of God says that together they screamed out, Master. Y desde la antigüedad, desde muchos años atrás, And for many years before that, aún actualmente, even up to this day, samaritanos y judíos no se llevan. Samaritans and the Jewish do not get along. No se llevan. They just don't get along. Son de la misma raíz, pero no se llevan, no son amigos. From the same root, but they don't get along. They're not friends. ¿Por qué cree que en el pozo estaba la samaritana y los discípulos estaban como molestos? Why do you think that within the well, the Samaritan was there and then the disciples were upset? ¿Y por qué la samaritana le preguntó, después de que nuestro Señor Jesucristo le encontró sus pecados y se los puso en su cara? And after the Lord Jesus exposed her sins before her, ¿Y a dónde es que tenemos que adorar? where is it that we have to praise? ¿A qué iglesia tenemos que ir? What church do we have to go to? ¿Cuál es la doctrina que necesitamos nosotros seguir? What is the doctrine that we have to follow? Y él acaba de decir que andaba en pecado. He had just told her that she was sinning. Y es que lo que pasa es que cuando el Señor viene y te pela la cara y te dice que estás mal delante de su presencia, And it's because when the Lord comes before you and shows you that you're sinning and shows you what you're doing wrong, como la samaritana se nos hace fácil esquivar el golpe. as a Samaritan, it's very easy for us just to avoid that hit. No es conmigo. It's not with me. Cambiando el tema. Changing the subject. Y es fácil, nosotros evadimos. Sometimes we avoid it, Pero todos somos pecadores. but we're all sinners. Solo nuestro Señor Jesucristo no pecó. Only our Lord Jesus Si está aquí. didn't sin. Are you here? Amén, qué bueno que están aquí. Amen. I'm glad that you're here. Aquí en esta escena, en este suceso, Within this scene, pasa lo siguiente. the following occurs. Él solo con su voz les responde y le dice, preséntense con el sacerdote. With his voice, he says, "Go and see the priest." No se malinterpreten, no el sacerdote de la iglesia católica, ¿verdad? Don't be upset. It's not the priest from the Catholic Church. La iglesia católica nace después de la iglesia primitiva, no existían los sacerdotes. The Catholic Church Esto- arrives later after the primitive church. Estos eran sacerdotes levíticos. These were priests who were Levites. Levi. En el capítulo que le di anterior, Levítico capítulo 14, In the previous book that I read before, in the book of Leviticus, ahí habla de qué sacerdote está hablando el Señor. and here we see what priest he was talking about, Porque pasan dos cosas. because two things occur. Él no podía dejar de cumplir la ley He could not stop fulfilling the law porque él era la ley. because it was the law. Y dice que no iba a pasar ni una sola jota hasta que se cumpliera la ley. It said that it was going to happen until the law was fulfilled, Y él era la ley. and he was the law. Él es la Torá viviente. He was the living law. Ok, para que no se me confunda. Él es la Biblia viviente. So that you don't get confused, he is the living Bible. Escuche. Listen, ¿Por qué los mandó y no los tocó? why did he send them, and why did he touch them himself? Porque estaba probando su fe. Because he was testing their faith. Porque fácilmente como a Naamán Because easily, just as Naaman, llegó con dinero pidiendo que lo sanaran de la lepra. he arrived with money asking for him to heal him. Y ellos con su cara desfigurada y con el dolor, ten piedad de nosotros, Señor. And then with a disfigured face, they said, "Please have mercy over us." Y nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia. And the Lord had mercy over them. Y no solamente los mandó porque le dio la gana mandarlos. And he didn't just send them because he wanted to send them out. Él sabía que iban a ser sanos. He knew that they were going to be healed. Para que todo el mundo supiera que Él era el Hijo de Dios. In order for everyone to know that he was the Son of God. Usted sabe que Él es el Hijo de Dios.
You know that he was the Son of God. Amén. Amen. Hermano, esta situación es interesante porque eran 10 y solo uno regresó. Brothers, this situation is interesting because it was 10 of them and only one returned. ¿Y los otros 9 dónde están? What happened to the other 9? Solo uno está. Only one of them is here. Cuando usted mira las iglesias así, When you see the church is this way, se lo voy a poner así, una iglesia enorme, you see a huge church, 1 millón de congregantes o hermanos. many people within the congregation, Pero esos son los 10 leprosos. but those are the 10 people with leprosy. Las verdaderas iglesias del Señor The true churches of the Lord muchas veces están así, most of the time are just this way. porque tal vez solo hay uno. No que hay solamente uno que está aquí, hermano. No lo malinterprete. Because sometimes it's just one. Don't misunderstand this. There's not only one here. Al Señor le gustan los números. The Lord loves the numbers. ¿Cuánto es el 10% de 10? What is the 10% of 10? Uno. One. ¿Qué le está demostrando el Señor? What is the Lord showing us here? Que no está en las grandes That multitudes. it's not within the big congregations. Está en un corazón agradecido. It's within a grateful heart. Porque Él también se miró como los 10. Estoy sano de la lepra. Because he saw himself within the 10. He said, I am healed from leprosy. Y Dios lo mandó a hacer algo. And the Lord sent him to do something. Y usted puede decir, entonces Él desobedeció. And then you can say, oh, he was disobedient. No, Él después supongo que fue a hacer lo que Dios lo mandó, a visitar al sacerdote. I believe that he went to do what the Lord told him, to go see the priest. Pero fue agradecido y se regresó con el maestro. He went, but he was grateful, and so he returned with the master. ¿A dónde quiero llegar con esto? What do I want to come to conclusions with? Estuviste en un hospital, Perhaps you were in a hospital. estuviste en la cárcel, Perhaps you were in jail. estabas en tu cama, You were in your bed, enfermo, sick. o estabas sin trabajo, Or perhaps you didn't have a job. o estabas en un problema serio, tu familiar o tú mismo. Or perhaps your family member had a serious problem, or yourself. Clamaste al maestro. You screamed out to the master, Señor Jesús, ayúdame, ten misericordia. Lord Jesus Christ, have mercy over me. Y el Señor Jesús te respondió. And the Lord Jesus answered. ¿Y tú qué hiciste? And what did you do? ¿Te congregaste? Did you come to the congregation? ¿Visitaste una iglesia? Did you visit a church? ¿Empezaste a orar, a ayunar? Did you pray and fast? ¿Empezaste a predicar la palabra del Señor? Did you begin to preach the word of God? ¿Te subiste a un altar de Dios a dar testimonio de lo que Dios hizo contigo? Did you come to the altar and give your testimony of what the Lord did with you? ¿O estás en tu casa viendo el video? Or are you at home looking at this video? ¿O ni siquiera lo estás viendo? Or are you not even looking at it? ¿Eres de los 9 Are you from those 9? o eres el samaritano? Or are you the Samaritan? ¿Cuál de los dos eres tú? Which one of you are? ¿Cuál de los dos grupos? Which one are you? Te lo dejo de tarea. That's your homework. Ese es el segundo leproso. This is the second leprosy. Vamos a leer el libro de Levítico capítulo 14. We're going to read the book of Leviticus chapter 14. ¿Siguen aquí, hermanos? Are you still here, brothers? ¿Siente que el Señor le está hablando? Do you think that the Lord is talking to you? A mí ya me habló. He already spoke to Yo me. estoy seguro que a usted le está hablando también. And I know that he's talking to you for sure. Estos no son cuentos de hadas, hermano. These aren't fairy tales. No es Disney. It's not Disney. Esto es real. This is the truth. Esta palabra tiene vida. This word has life. El día que usted la abra, The day that you open it, usted va a sentir la presencia de su creador. you will feel the presence of your Creator. Es el único libro que el creador, el autor, está ahí presente cuando usted lo abre y lo lee. This is the only book where the Creator, the author, is there with you whenever you read it. ¿Ya encontró el libro de Levítico? Have you already seen the book of Leviticus? No es que no lo haya encontrado yo, le estaba dando tiempo a usted, hermano. It's not that I haven't found it. I was just giving you time to look for it. Ya lo había mencionado, Levítico 14, I had already mentioned it capítulo before. 14, verso 1 al 3. Chapter 14, verse 1 and 3. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana de la lepra, y si ve que está sano la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego a que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana e hisopo, y mandará al sacerdote a matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Man, the word of God says, the Lord said to Moses, these are the regulations for any diseased person at the time of their ceremonial cleansing. When they are brought to the priest is to go outside the camp and examine them. If they have been healed of the flying skin disease, the priest shall order the 2 live
2 live clean birds, and some cedar wood, scarlet yarn, and hyssop be brought for the person to be cleansed. Then the priest shall order that one of the birds be killed over the fresh water in a clay pot. ¿Ya leyó con el hermano usted? Have you read it with the brother? Verso 4. Verse 4. Dice que el sacerdote mandará que tomen para él, que se purifiquen 2 avecillas vivas, It says the priest shall order 2 live clean birds, limpias. clean. Y esto es algo que Dios le mandó a Moisés, This is something that the Lord gave to Moses, la ley. the law. Y en el Lucas 17 nuestro Señor Jesucristo le dice, In the book of Luke, chapter 17, the Ve- Lord says, ve y presentación del sacerdote, go before the priest. pero aún eran leprosos. But they were still men with leprosy. Y ahí juega la fe, And here's where faith comes papel up. muy importante. It's a very important paper. Dios te dice que te va a sanar, The Lord says that He's going to heal you. pero si tú no le crees, But if you don't believe in Him, no te va a sanar. then He's not going to do this. Dios te dice que hagas un ayuno, The Lord says that you have to fast, pero no puedes por el trabajo, but you can't do it because of your job. no puedes porque tienes que tomar medicina. You can't do it because you have to take a medication. Tú no eres un leproso. You're not a man with leprosy. Bien puedes dejar de tomar medicina. You can stop drinking medication. Hermano Javier, sí, a mí también ya me tocó hacerlo. Brother Javier, how? But I've done it myself. Sé en quién estoy creyendo, sé lo que le estoy diciendo. I know who I'm believing in. Dios prueba tu fe. God tests your faith. A veces tienes que dejar un trabajo, Sometimes you have to leave a job. tienes que dejar una novia, un novio, You have to leave a boyfriend or girlfriend. pero cuando estás casado no puedes hacer eso. Es But cuando when you're tienes married, novia you nada can't más. do that. Let's make it clear. Para hacerle caso al Señor. In order for you to listen to the Lord. Tuve una novia I had a girlfriend que Dios me habló en mi oído y me dijo, ella no es tu esposa, no la toques. where the Lord came to my ear and said, this is not your wife, do not touch her. Tuve que hacer caso, hermano. So I had to listen. Y me ha ido bien por hacer caso. And things have gone well for listening. Yo sé lo que le estoy diciendo. I know what I'm saying to you. A veces nosotros no nos movemos en fe. Sometimes we don't move through faith. Decimos que tenemos fe, pero no nos movemos en We fe. say that we have faith, but we don't move through it. No queremos predicar, We don't want to preach. no queremos orar. We don't want to pray. Se nos dice que tenemos que casarnos, They say to us that we have to get married, que estamos en fornicación y no nos casamos. that we're in fornication and we don't want to get married. Entonces, ¿cómo vamos a recibir bendición de Dios? So how are we going to receive blessing from the Lord Si no obedecemos la ley que es su palabra. if we don't obey the Lord, the law, which is His word? El Señor es fiel y verdadero The Lord is faithful and true, y honra a los que le and honran. He honors those who honor Him. No mora en vasos sucios. He doesn't dwell in a dirty vessel. Si usted mira a alguien que está en pecado y se sube a un altar If you see someone who is sinning and comes to the altar, y comienza a gritar, a brincar y a hablar hasta en lenguas, and he begins to scream and talk in tongues, pídale al Señor que le dé la interpretación de esas lenguas porque quizás no son de Dios. ask the Lord to give you interpretation of those tongues because Cuando- they may not be from Him. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, When you receive the baptism of the Holy Spirit, usted entiende cuando alguien es falso o no. you understand when someone is false or not. Lo que Dios me regaló a mí What God has given to me, me hace sentir cuando un varón habla palabra de Dios, He makes me feel when a man speaks the word of God, cuando su lengua es angelical o diabólica, when his tongue is angelic or demonish, o cuando nada más la está repitiendo porque se la aprendió en otro lado. or perhaps he's just repeating what he says from learning it somewhere else. Tenga cuidado. Be very careful. Yo cuando hablo lo que Dios me pone en mi boca, Whenever I speak what God has given to me, sea cuando se manifiesta el Espíritu Santo so whenever the Holy Spirit manifests Himself, o cuando estoy predicando or whenever I'm preaching, o cuando hablo mi Biblia y le explico a alguien algo, or when I'm opening my Bible and I explain something to someone, primero le pido al Señor que me ayude first I ask the Lord, help me, para no meter el pie e irme completo en el so hoyo. that I don't stick my foot in the wrong place. Al ser humano usted lo puede engañar, You can fool the human beings, pero a Dios no. but you can't fool God. ¿Sabe que Jesús sabía que nada más iba a regresar uno? Did you know that Jesus knew that only one of them was going to return? ¿Sabe que iba a ser la última vez que iba a pasar por Samaria? Did you know that it was going to be the last time that He was going to go through Samaria? Claro que él lo sabía. Of course He knew. Y aún así él lo hizo. And even though He did this, Sabe que usted le va a fallar hoy, He knows that you're going to fail Him today. pero no deja de sacar el sol para usted. But He still doesn't stop bringing the sun out for you. No le quita su trabajo. He doesn't take your job away. Mantiene su corazón bombeando sangre. He keeps your heart pumping Porque él that blood tiene that you need, misericordia de usted. because He has mercy over you, Aunque usted y yo a veces no la merezcamos. even though you or I may not deserve it. ¿Qué le quiero decir cuando estamos leyendo el verso 4?
What do I want to say whenever we're reading verse 4? Me leí todo el capítulo 14, se lo dejo cuando usted esté en su casa, lo lee. I read the whole chapter 14, but I'm going to ask you to read it whenever you're home. Pero la avecilla representa una a nuestro Señor Jesucristo. But those two birds, one of them represents our Lord Jesus, La otra es usted. and the other one, that's you. Degolló una o mató una y la sangre la vertió sobre la otra. It says that he killed one, and he spilled the blood of one of them over the other. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? What were the priests doing? Esto está tipificando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. This is showing the sacrifice of the Lord within the cross. Él muere por usted y por mí. He dies for you and for me. Y así usted puede vivir. And this way you may live. Si usted lee más adelante, And if you keep reading more ahead, en el verso 10, in verse 10, me salté el 7, pero eso lo lee en su casa. I skipped to verse 7, but you can read it at home. Dice que tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. It says, on the 8th day they must bring 2 male lambs and one of the lamb a year old, each without defect, along with 3/10 of an ephah of the finest flour mixed with olive oil for grain offering, and 1 log of oil. Y en el verso 7 le dice lo mismo. And in verse 7 it says the same thing. Tomará un cordero It says he will have a lamb y lo va a sacrificar and he will sacrifice it por usted y por mí. for you and for me. ¿Y quién es el cordero And who is pascual? that lamb? Nuestro Señor The Jesucristo. Lord Jesus Christ. Aún él no había ido a la cruz, He had not gone to the cross yet, pero los estaba mandando a entender but he was letting them understand que por su sacrificio todos podemos ser sanados y ser curados. that by his sacrifice all of us can be pured and can be cleansed. En obediencia nosotros recibimos no solamente la curación de una enfermedad, In obedience, not only do we earn a cure for this illness, sino que hay algo más que se manifiesta. but there's something else that manifests himself. Regrese conmigo a Lucas 17. Go back to the book of Luke, chapter 17. Lea el último versículo, que es el Read. 19. Read the last verse, which is 19. ¿Ya lo encontró? Have you found it yet? ¿Qué dice la escritura? What does the word of God say? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, ese fue el 18 el que leí, el 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Verse 19 says, then he said to him, rise and go, your faith has made you well. Mire, yo a veces leía y pasaba por obvio esto. Pues ya lo salvó, ya lo sanó. You know, I've read this many times, and many times I said to myself, oh, he's already saved him. El que persevera hasta el final, dice, será salvo. He who perseveres to the end, he will be saved. El samaritano fue inteligente. The Samaritan, he was smart. He was No smart. solo se quedó con la sanación de su cuerpo, Not only did he just receive being freed from this illness, este les pasó como a uno de los ladrones. Se le hizo fácil la salvación. he gained salvation easily. Dice, tu fe te ha salvado. It says your faith has saved you. Y salvación y sanación son dos cosas sinónimos, pero en esta ocasión no son iguales. And salvation and healing, they sound similar, but they're not the same. Porque él era leproso y fue sanado de su lepra, Because he was a man with leprosy and he was healed from that leprosy. pero ahora era salvo. But now he is saved. Y aún no había subido Jesús a la cruz. And the Lord hadn't gone to the cross yet. Él podía decidir quién podía ser salvo y quién no. He could have decided who could be saved and who couldn't. Incluso usted y yo no podemos decir quién es salvo y quién no. Even up to this day, you and I can't say who is saved and who's not. Podemos tener ideas o hacer hipótesis que sí, que no, que tal vez el hermano o la hermana. We might have an idea or make a hypothesis of who is saved and who's not. Y su lengua y la mía pueden moverse a la velocidad de la luz. And your tongue may move at the speed of light. No se haga, sí, también lo hace. And I know that you do this. Pero el Señor es el que juzga los espíritus. But the Lord is the one who judges the spirits. Y Él puede decir si usted es salvo o no. And he's the one who can say if you're saved or not. Y cuando Él lo decide y lo dice, And when he decides and when he says this, usted lo recibe en su espíritu que you usted have es to salvo. receive it within your spirit because you are saved. Usted sabe cómo camina. You know how you walk. ¿Usted cree que si yo no fuera o sintiera la salvación, no me temblaran los pies al entrar aquí?
You don't think that if the Lord didn't, if I didn't feel the Holy Spirit, then my feet wouldn't tremble here? No me gustaría que me pasara lo que le pasó a Uza. I wouldn't want what happened to Jusa, what happened to me. Ese fue un siervo del rey David que quiso tocar el arca cuando se estaba cayendo. He was a servant of the Lord of David who wanted to touch the ark whenever it was falling, Ignorando las leyes para mover el arca. ignoring the law so that he could touch the ark, Tocándola con las manos sucias a Dios. with filthy hands trying to touch the Y ark. fue herido de muerte, hermano. And Y fue herido de he muerte. was hurt with death. Cuando usted sube al altar de Dios o cuando usted habla la palabra de Dios, usted tiene que estar bien delante de Él. When you come before the Lord, you have to be clean before Him. No para que el enemigo no tenga argumento contra usted, Not so that the enemy can have something against you, sino para que la gloria de Dios no lo fulmine. but so that the glory of God does not bring you down. Nuestro Dios es bueno, es amor, Our Lord is love, pero también es fuego consumidor, hermano. but He's also consuming fire. Sigue aquí. Are you still here? Y usted tiene que recibir lo bueno y lo malo de su Dios. You have to receive both the good and the bad from your Lord. Malo para usted, Perhaps bad for you, bueno para el que está bien delante de Dios. but good for the one who is good before the O eyes of God. viceversa, hermano. No Or crea vice que le versa. estoy diciendo que usted está mal. I'm not trying to tell you that you're doing something wrong. Ok. El versículo 14 Verse 14. dice así: el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha. Verso 14 de Levítico, hermano, me disculpa. The verse 14 of the book of Leviticus in chapter 14. Dice que toma la sangre y la pone en el lóbulo de la oreja derecha. It says, the priest shall take some of the blood of the trespass offering, and the priest shall put it on the tip of the right ear of him who is to be cleansed. Si me sigue, está en su Biblia. Are you following me, or do you have your Bible? Y dice que sobre el pulgar de su mano derecha And it says that on the thumb of the right hand y sobre el pulgar de su pie derecho. and on the big toe of his right foot. Ahí lo que está haciendo, lo que está diciendo en la escritura, What the scripture is saying here, este es un ritual de los sacerdotes levíticos, it's a ritual of the Levi priest, pero también esto es espiritual. but this is also spiritual. Y hay un mensaje para usted y para mí. And there's a message for you and for me. Después de que usted es sanado y recibe un milagro de nuestro Señor Jesucristo, After you have been cleansed and you receive a miracle from the Lord Jesus, dice que se le pone la sangre en la oreja derecha. it says that the blood is placed on your right ear Es para que haga lo que usted está haciendo ahorita, so that you can do what you're doing right now, que lea la palabra. so you can read the word of God. Si lo pone en su mano es que trabaje en la obra del Señor. If He places it on your hand, it's so that you can work within God's path. Y si la pone sobre sus pies, que camine sobre el camino del Señor. And if He places it on your foot, it's so that you can walk in His path. Y más adelante, And if we move further, habla en el 17, verse 17 says, que hace lo mismo con el aceite. He does the same thing with the oil, Y el aceite es el Espíritu Santo. and the oil of the Holy Spirit. Si usted no hace lo que está en el anterior, If you don't do what the previous verse says, no puede recibir del Espíritu Santo sus bendiciones. then you can't receive the blessing from the Holy Spirit. Primero fue el sacrificio en la cruz. First, it was the sacrifice on the cross. Usted acepta a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio. You accept the Lord Jesus Christ from that sacrifice. Se arrepiente de sus pecados. You repent from your sins. Tiene una nueva vida en Cristo. You have a new life in Christ. Y después de eso recibe la unción del Espíritu Santo. And after this, you receive the Holy Spirit. ¿Cómo sucede eso? And how does this happen? Lea lo que le acabo de decir en el capítulo 14. Read what we just read in verse 14. Esos 3 pasos los tiene que cumplir, si no usted no va a recibir del Espíritu Santo. These 3 steps are the ones that you have to follow. If not, you will not receive the word, the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo no viene si no está Jesucristo en su corazón. And the Holy Spirit does not come if the Lord Jesus is not within your heart. Tengo muchas más cosas que decirle, There are pero many things I have to say to you. el tiempo se nos está agotando. Time Vaya is running conmigo, Go with me. cierre su Biblia Close your Bible y abra el libro de su vida. and open up the book of your life. Cierre sus ojos, abra su corazón. Close your eyes and open up your heart. Y el libro de su vida dice así. And the book of your life says this. El libro de mi vida, The book of my life, capítulo 1, verso 1. chapter 1, verse 1, Jesucristo sacrificó su vida por mí en un madero. says Jesus Christ gave up His life for me in a Calvary cross. Bajó de su trono glorioso He came down from His throne
para darme salvación eterna. so that he could give me eternal salvation. Y lo que tengo que hacer es aceptarlo en mi corazón, What I have to do is accept him within my heart. pedirle que me sane de mi lepra espiritual, que son mis pecados. Ask him to cleanse me from this leprosy, the spiritual leprosy. Y without cuando my usted sin. haga eso, And when you do this, el libro de su vida the book of your life ya no tendrá el nombre en la pasta, will no longer have in his opening page el tercer leproso. the third leprosy. Mientras usted no acepte a nuestro Señor Jesucristo, As long as you don't accept the Lord Jesus Christ, usted sería el tercer leproso del que estaría yo predicándole. you will be that third leprosy that I would have been preaching about. Si usted acepta al Señor, ya no sería leproso. But if you accept the Lord, then you will no longer Si have está leprosy. entendiendo lo que le está diciendo el Señor, If you're understanding what the Lord is telling you. y eso no lo bajé del YouTube. I didn't bring this from YouTube. Me gusta leer, no lo encontré en ningún libro. I love to read, but I didn't find it in any book. Cuando estaba estudiando la escritura, me dijo el Señor, diles eso. When I was reading the scripture, the Lord told me this. Mi corazón se conmovió And my heart moved. y le pregunté, Señor, yo tenía un libro así. And I said to the Lord, Lord, I had a Y- book like this. Y me dijo que sí, que era bien grande, And he told me that it was very big, pero que él ya lo tiró a lo profundo del mar. but he already threw it at the deepest of the sea. Y espero que eso haga con el libro suyo, And I hope that you do this to your book. que borre ese nombre y le ponga que usted es un hijo de Dios y ya no es un leproso That más. you erase that name on that book and you say that you are no longer a man with leprosy. Cierre sus ojos. Close your eyes. Si quiere pasar al altar de Dios, pase. Si quiere arrodillarse ante la presencia del Señor, no ante la presencia del hermano que está predicando, pase. No tenga miedo.